Tupoy! Tupoy! Tingin. Tupoy! Anong ginagawa niya? Matumba ka dyan. Tito. Tito. Uwi na ba? Uwi na kayo bukas? Kayo din, Mike? Ay, nako. Matumba yan. Huwag, Mike. Huwag po. Ay, ako yan. Natamaan ka tuloy. Tayo na, Tommy. Tayo. Wala na. Tayo na, tayo. Bye-bye. Lagyan natin? Guys, Opo. lagyan natin? Hindi na. Sinira na. Nautog ako. Oh, dali shoot. Nautog. Ilang miligram? Marunong ha. Ten. Ay, sa likod. Hingang malalim. Hingang malalim. Hinga daw, hinga. Hinga malalim. Good. Isa pa. Bait. Very good. Sapa. Pag-sure daw. Twice a day. Oh, ano? Very good. Ano, kamusta lagay ni Tommy? Ha? Smile ka, smile. Ngiti. Oh. Wala sila. Ganun na. Funny face. Ayan. Sad. Sad face. Paano sad face? Sad face naman. Sad. Yung malungkot. Malungkot. Paano yung malungkot? Yung galit. Angry. Yung iiyak. Paano iiyak? Ayaw ni Superman. Wala na. Tingnan. Yung tingin ni Superman. Doon, tingin ko. Dito, mata ni Superman. Tingin. Ay, ganyan ba? Ganyan? Galit? Galit? O yung paano lumipad? Paano lumipad? Lipad. Lipad! Tumakbo. Tumakbo talaga. Gapang yan eh. Madilim. It's a gift. Galing Thailand. Yes. Ay, hindi ko gano'n ginagamit eh. 3 years na ba to? Ha? Hindi ko gano'n ginagamit. Kasi malulumay. Yeah.